এই পবিত্র ভূমিতে ইসলাম থাকবে না। যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের মদিনায় চলে যাওয়া উচিত, না হলে মোল্লাদের বুকে গুলি ছোড়া হবে। এই সমস্ত মুসলিম বিরোধী ঘৃণা প্রকাশ্যে চলছে, কিন্তু নিরপেক্ষ প্রশাসন সামান্যতম পদক্ষেপ নিতে সাহস পাচ্ছে না। এদের বেলায় এখন বুলডোজার কেবল একটি স্বপ্ন। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মুসলিম সম্প্রদায়ের গণহত্যার সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করা হয়। দেখুন সেই ভিডিও। इस्लाम रहेगा इस देश का हर बच्चा सिया, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, वरना चलेगी गोली मुल्लों के सीने पे। अकबर न बाबर का कोई नाम रहेगा, कोई नाम रहेगा। इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा, इस देव भूमि पर इस्लाम रहेगा। इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, सिया राम कहेगा। इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा।